Guys, magandang tanghali ulit, si Kapising Ben. Doon na guys, maglalakad na ako eh. Ilalagay natin doon sa gitna ng sobrang init guys. O guys, try natin guys. Dito sa taas. Yan. Yan. Yan guys. Yan na. Yan guys. Nagaya na sa taas. Hanggang maghapon yan guys dyan. Hindi ko kukuha yan guys. Tingnan natin kung anong resulta guys. Oh. Yan guys. Oh. Diba? Oh. Itlog. Init.